যুবক যুবতীଙ୍କ সহ একত্র হয়েছু বিবাহ সর্বত্র সমাজরে গৌরবান্বিত ও আনন্দরে একীভূত করিবার এক আদরণীয় বিষয় সাধু পাউল বরকন্যা সম্মিলনকু মণ্ডলীর নিগুড় সম্মিলনের গোটিয়ে পবিত্র নির্দেশক বলে প্রকাশ করিয়াছেন। উপস্থিতি দ্বারা এই পুণ্যাবস্থাকে সুশোভিত ও পবিত্র করিয়াছেন। বিবাহর স্থাନରେ উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব এমানଙ୍କର পরস্পর সহিত বিধিমতে বিবাহ বা বিরুদ্ধরে যেবে কাহারি কৌশি উপযুক্ত পুଣି ন্যায় সঙ্গত কারণ থাকে তেবে সে তাহা এইক্ষণে প্রকাশ করন্তু নচেত এহা পরে চিরকাল নীরব রহন্তু। যদি কেহি কৌশি উপযুক্ত ও ন্যায় সঙ্গত প্রতিবন্ধকর কারণ জাণ তেবে বর্তমান তাহা প্রকাশ কর। যে শ্রীমতী কুণ্ডিরাণী মিশালଙ୍କ ସହିତ ପରିଣ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣିନାହିଁ। तुम्हे विवाहर पवित्र संबंधरे ईश्वरक मंगल विधान अनुଯାୟୀ दाम्पत्य प्रेम रे श्रीमती बुल्टीराणी निशाल को निजर विवाहिता स्त्री स्वरूपे ग्रहण करिबो। बुल्टीराणी निशाल को मोर विवाहिता स्त्री रूपे आजि ठारू सुखरे अबा दुखरे संपदरे अबा विपदरे सुस्थतारे बा असुस्थतारे ईश्वरଙ୍କ पवित्र विधान अनुसारे आजीवन प्रेम समादर प्रतिपालन करने ग्रहण करुछि। एही प्रतिज्ञा रक्षार्थे मु विश्वास सहकारे हस्त प्रदान पूर्वक तुम्भकु मोर पाख्यर सम्मति जनावछि। प्रभु मोर सहाय हेतु मोर हृदय तुम्भर हेउ ओ तुम्भर हृदय मोर हेउ। पुणी आम उभयंकर सम्मिलित हृदय ईश्वरंकर हेउ। प्रभु तुम संकल्प तुम योजना महान अति पवित्र देउछटे। प्रभु समय बर एवं कन्या श्रीमाने प्रभु तुम उपस्थिति मध्यरे अप्रभु श्रीमाने शपथ पाठ करू करू विवाह प्रेमर मु तुम्भको मोर स्त्री स्वरूपे ग्रहण करिथिबारु एहार निदर्शन ओ स्मृति स्वरूपे एही मुद्रिका प्रदान करुछि। मु तुम्भको मोर स्वामी स्वरूपे ग्रहण करिथिबारु एहार निदर्शन ओ स्मृति स्वरूपे एही मुद्रिका प्रदान करुछि। प्रभु एही माला प्रभु तुमरी गौरवार्थी एमाने परस्पर मध्य आदान प्रदान करिबे। एही कार्य गौरव केवल तुमर हेउ जीशुଙ୍କ नामରେ मागुछि। आमीन। वर्तमान कन्या बरंपुर महाप्रभा समय सेमानको भिन्न न करू। एही दुई जन अर्थात श्रीमान ज्ञानवान जेना एवं श्रीमती बुल्टीराणी मिसाल पवित्र परिणय सूत्ररे आबद्ध हेबा निमंते एही सभा साक्षातरे एवं ईश्वरଙ୍କ सम्मुखरे स्वीकृत होइअछन्ति। पुनि परस्पर हाथ धरि
ଓ ବିବାହ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଓ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମୁଁ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ବର ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ କନ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରାଣୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ प्रभु एमानकर हस्तकृत परिश्रम ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। धन्यवाद दूची प्रभु अनुग्रह दया करी आज এই বিবাহ কার্য করিবা প্রভু সুযোগ দেলে প্রভুଙ୍କ সাহায্যରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏନଆଇସି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକାର ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନବାନ ଜେନାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରାଣୀ ମିଶାଲ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାନ ଜେନାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରାଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କରି ନାମ ରହିବ ବୁଦ୍ଧିରାଣୀ ଜେନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ବୁଦ୍ଧିରାଣୀ ଜ୍ଞାନବାନ ସହଧର୍ମିଣୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଓଢ଼ଣୀକୁ ସେ ଅଧିକାର ସହିତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା ପରେ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି।